nanapit ko yung reflection guys sa akong self today. So, every day, kung natin reflection sa atong self, ma-evaluate nato atong self kung nanata sa wrong path. So, kung nanata sa wrong path, so we need to change ourselves to become a better person. Sure. There is sa Psalms 15. So, kaning whole nga basahon sa 15 guys, dagan siya mga advices para ma-evaluate nato atong self kung nanata sa wrong path. So, sa ako, ang nakapatandog sa ako guys, kaning Psalms 15:3. Sure ko, dili lang po ako, pero feeling na ako, maigo jud ta ni aning kaning word nga pagbutang-butang. So, kung anong pagbutang-butang dai guys, widamtan jud dai ni sa Dios. Kanang magsulti ta, kung dili ta mag-amping sa aton isulti, mahimong madaot nato ang uban o pwedeng mawala pud ang pauyon sa Dios. So, unsa din siyang pagbutang-butang guys? Ang pagbutang-butang mo na siya ang bakak nga mga istorya nga makadaot sa reputasyon sa uban. So, likayan gyud nato guys nga magsulti tag negatibo bahin sa uban. Kay kung dili ta mag-amping ni ining bahina, basin og makapangdaot ta sa uban nga dili nato mabantayan. O guilty pud ko ani nga part guys kay nausahay nga dili na ako mabantayan yun no. Makaistorya taw ngano ka ngano usab mag iyang kahimtang. So say guilty ko ani nga part guys. So dili jud maayo nga maghimo-himo tag istorya kung nganong nausab ang ilang kahimtang ug ipanabi ngadto sa uban. Hinumduman lang dai nato siya guys nga basin og tingali na ay maayong mga rason sa maong mga kausaban nga wala jud nato mahibali unya mag-una-una na tag istorya sa uban nganong nausab ang ilang kahimtang. So dili siya maayo, dili ta maghata og negatibo mga istorya dito sa uban. So kanunay nato ipakita guys ang kaayo or pagtahod nato sa uban. Dili lang ginasunod sa pamilya, sa higala, tanan tao. Kaya kung ato na siyang buhaton guys, ang gugma nato sa Dios o sa isig katawo, mupalihok nato nga tumanon nato ang mga saad kutob sa atong mahimo. Nagsaad ta nga dili ta mobuhat og ikadaot sa uban. Gusto nato kanunay nato mapalipay ang Dios kana siya nga butang. Bye guys and happy Sunday everyone. Stay vigilant guys kay taas na po atong case sa atong dinggi ug nana po impact. So lahi sa chicken pasok sa measles 1 to 3 days ang iyahang rash, fever ka, tapos na siya mga blister guys. Magawa siya sa atong naong, sa atong kamot o sa atong lapalapa. Kaya stay safe everyone.